नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने जो टॉपिक आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स को देख कर लिया है, उसमें ये टॉपिक है कि हम फलाह की तरफ कैसे आ सकते हैं। आज की दुनिया किस तरफ जा रही है, किस अज़ाब की तरफ जा रही है और किस तरह हम फलाह की तरफ आ सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि शैतान ने जब सजदा करने से इनकार किया अल्लाह को, तो उसको एक तो ये हसद था कि हज़रत आदम को पैदा करते हुए अल्लाह ने फरमाया था कि मैं एक नाइब पैदा करने वाला हूँ, यानी मैं अपना नाइब पैदा करने वाला हूँ, फ़रिश्तों से फरमाया था। अब उसने जब देखा कि अल्लाह ताला मैं इतना इबादत गुज़ार, मैं फ़रिश्तों को भी सिखाता हूँ और मैं सारे काम करता हूँ और मैं मतलब इस हद तक कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं है कोई जगह कि जहाँ मैंने सजदे ना किए हों, तो अल्लाह ताला मुझे छोड़कर नाइब किसको बना रहा है। यानी उसे तकब्बुर आया और उसके अंदर एक हसद पैदा हुआ और उसी हसद की वजह से उसने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ कि अगर हम हकीकत देखें, अब हम लोग जो करते हैं, क्या शैतान ने कोई ज़ना किया था? नहीं। कोई कत्ल किया था? नहीं। जुआ खेला था? नहीं। क्या किया था उसने? शिर्क भी नहीं किया था। अब क्या है कि एक सजदे से इनकार किया और सिर्फ एक सजदे से इनकार करने की वजह से वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया, यानी उसे रजीम कहा गया, यानी मरदूद, और शैतान कहा गया, यानी शैतान का जो लक़ब है वो दिया गया। और शैतान का मतलब है रहमत से दूर, यानी अल्लाह की रहमत से दूर। अब जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, वो कैसे अल्लाह की रहमत के करीब आ सकता है। अब उसने और ज़्यादा हठधर्मी दिखाई, कहा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उनके रास्ते में बैठूंगा, उनके साथ खेलूंगा, उनको मतलब तड़पाऊंगा और उनको मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा जहाँ के वो तुझे नहीं मानेंगे, तेरी बातों को, तेरे अहकाम को ठुकरा देंगे। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा जो तूने करना है कर ले। अल्लाह ने ये भी फरमाया कि जा उन पर चढ़ा दे अपने पैदल और अपने सवार और उनको तू मतलब जो कर सकता है कर ले, अपना हिस्सा उनमें से ले ले। साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन जो मेरे खालिस बंदे होंगे वो तेरे कहने में नहीं आएंगे। अब हम ये जायज़ा लेते हैं, क्या हम अल्लाह के ख़ास बंदे हैं? क्या हम फलाह पाने वाले हैं या हम फलाह पाने वाले नहीं हैं? अब जब हम अपना एनालाइज करते हैं, अपना तज्ज़िया करते हैं, तो शैतान ने एक सजदे से इनकार किया, रजीम भी ठहरा, शैतान भी ठहरा, यानी अल्लाह की रहमत से महरूम भी और मरदूद भी। और हम लोग क्या करते हैं, दिन में अल्लाह ताला आपको कितनी दफ़ा ये आवाज़ लगवाते हैं, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। एक दफ़ा मैं कुछ दिन पहले इसी तरह वीडियो बना रही थी, कोई लेक्चर दे रही थी और दरमियान में अज़ानें शुरू हुई। 15 मिनट तक लगातार अज़ानें होती रहीं। 15 मिनट तक मतलब मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हुई, लेकिन 15 मिनट तक लगातार अज़ानें होती रहीं, जिसकी वजह से मैं वो नहीं बना सकी। पहले तो एक दफ़ा जेन्युइनली बात करूं तो मेरे भी दिल में ख़्याल आया कि क्या हो गया मौलवियों को, लेकिन जब अल्लाह ताला की यह आयत जो है वो जहन से में एकदम आई, मतलब जैसे ही ये सोचा कि क्या हो गया मौलवियों को, तो एकदम झपाके से ये आयत आई कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और बुलंद किया हमने आपके ज़िक्र को। और अल्लाह ताला ने इस आवाज़ को लाजिम करार दे दिया। अगर अल्लाह का हुक्म न होता, अल्लाह का इज़्न न होता, तो मौलवी इस तरह से फ़िरक़ों में बट के ये एक एक मिनट के वक्फे से अज़ानें ना दे रहे होते। अल्लाह ताला ने एक मुल्क से अज़ानें शुरू की और वो होते 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 सारी एक एक मिनट के मतलब उससे जैसा जहाँ एक अज़ान ख़त्म होती है वहाँ दूसरी शुरू होती है, वहाँ तीसरी शुरू होती है, फिर चौथी शुरू होती है। इसी तरह होते 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 अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को और अल्लाह ने हमें फ़लाह की तरफ बुलाने के लिए कितनी दफ़ा आवाज़ लगवाई। अल्लाह के इज़्न के बगैर तो कुछ भी नहीं है, ना नफ़ा है ना नुकसान है। तो अल्लाह के इज़्न था तो ये अज़ानें हो रही थी। और अल्लाह ताला ने कितनी दफ़ा फरमाया हैया अलल फलाह, के फ़लाह की तरफ आओ। क्या हम फ़लाह की तरफ गए? शैतान ने तो एक सजदा नहीं किया था, हम कितने सजदों से अपने आप को बचा रहे हैं।
کتنے سجدوں کی طرف ہم نہیں جا رہے. یعنی پورا ہفتہ گزر جاتا ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جمعے نماز پڑھتے ہیں، تو جمعے والے جو ہیں وہ لوگ مطلب اگر ایک جمعے کو نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پوری رحمت، پوری وہ اللہ کی برکت نازل ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو سجدہ ہی نہیں کیا. یعنی ابلیس نے تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ سچی حکایات نام کی ایک کتاب تھی، اس میں ایک واقعہ درج تھا. میں پڑھ رہی تھی اور یہ تقریباً میری عمر کے چھٹی ساتویں کلاس میں پڑھتی تھی، تب کی بات ہے. کیا ہوا کہ اس میں واقعہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے مطلب سفر میں جا رہا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، سفر میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ شیطان چل پڑتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس پہ پیسے خرچ کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے اور پھر آگے چل پڑتے ہیں. پھر جہاں وہ خود ٹھہرتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے. اسی طرح ہوتے ہوتے مطلب وہ سفر کرتے ہیں. جب تیسرا دن ہوتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا. اس پر وہ جو مسلمان تھا وہ کہتا ہے کہ کیوں، تم میرے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ ہماری اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے، ہم لوگ اکٹھے جاتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو آگے بھی اسی طرح کمپنی ہماری اکٹھی رہے گی تو ہم چلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. تو جب وہ سفر کے لیے مطلب انکار کرتا ہے تو وہ جب مسلمان یہ بات پوچھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ دراصل میں شیطان ہوں. میں نے آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو میں مردود قرار دیا گیا. تم تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تم کتنے بڑے مردود ہو گے. ذرا سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے، اگر ہم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اگر ہم نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو سوچیں کہ ہم کتنے بڑے مردود ہیں، ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں، ہم کتنے بڑے مطلب غلاظت کی حد تک گناہ گار ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے ہی نہیں جھکتے، جس کی نعمتیں ہم صبح سے شام تک کھا رہے ہیں. صبح سے شام تک اس کی نعمتوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے. یعنی آکسیجن ایک وہ بند کر دے تو آپ سوچیں کہ یہ کووڈ کے حالت میں جن کو آکسیجن لگوانی پڑی ہے وہ کتنے کی آکسیجن لگا رہے ہیں. تو خدا را اپنے دین کی طرف لوٹیں. خدا را ان سارے حالات سے، یہ ڈینگی، یہ کورونا اور یہ جتنے بھی حالات ہیں، یہ ہماری ہی جو نافرمانیاں ہیں ان کا عذاب ہے. تو خدا را اللہ کی طرف لوٹیں، قرآن کی طرف لوٹیں، نماز کی طرف لوٹیں. نماز ضرور پڑھیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے. یعنی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے جب ہمیں بلایا تو ہم نے سجدہ ضرور کیا، ہم سجدے میں ضرور گئے، ہم اللہ کے پاس اللہ سے مانگنے، اللہ کی عبادت کرنے ضرور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. ہم نے اس کے لیے سجدہ کیا، اس کی محبت پانے کے لیے. اس کی مطلب اتنا تو ہو کہ کلاس میں یہ بچہ حاضر تھا، ہو سکتا ہے یہ بندہ حاضر تھا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال نہ ہمیں بخشوا سکیں، لیکن یہ حاضری، یہ پابندی، یہ مستقل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ بیٹھ جانا، یہی ہمیں بخشوا دے. تو کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے لیے اپنے سجدوں میں، اپنی محبتوں میں، اپنی جتنی بھی اعمال ہیں ان میں اپنے رب کو ضرور لے کر آئیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.